Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So this is would be our third and fourth meeting. This topic for meeting 3 and meeting 4. So welcome to my class, Abang Kakak. Today we are going to discuss about wastewater treatment. So what is wastewater treatment? Jadi di dalam materi ini memang akan memberikan apa ya? Bukan banyak sih, detail information about how doing and how deal with the wastewater treatment. So see that. Okay, what we have here is what is wastewater. Jadi apa sih wastewater itu, gitu ya? Oke, sebelumnya mau share ini dulu ya. Mau share ini the introductions of the journal that I give you in the sections, gitu ya. Nanti ini akan mempastikan jurnal ini ke kalian untuk dibaca, but I would like to read for the introductions first. Jadi what is the basic wastewater characteristic? Nah, ini ya. Jadi kita akan deal with the wastewater. Do you know what happened to your wastewater after you take a shower? Wash dishes or flush in the toilet? Where exactly does it go? What is in it? How does it affect the environment? And why should you care? Jadi benar-benar kita harus berpikir gitu ya, ketika kita mandi, ketika kita cuci piring, itu kemana limbahnya akan dibuang, kayak gitu ya. Jadi di sini banyak banget itu ya, the new vocabularies, yang kosakata baru yang mungkin kawan-kawan belum udah pernah dengar tapi belum tahu what are the meaning of them. So you guys are going to be list the new or the popular vocabulary related to this journal. Nanti memang akan jelaskan pada akhir video ini. Lanjut ya. If you are like most people, you never give much thought to what happens to the wastewater from your home and community. But whether you think about it much or not, wastewater continues to affect your life even after it disappear down the drain. Jadi bahkan wastewater itu memberikan dampak gitu, meskipun dia udah mengalir buang dan bahkan telah mengering gitu ya, dan itu akan diserap oleh tanah, even that things will give the bad effect to your life. Nah, gitu. How was water affect you? The water we use never really goes away. Tuh, dengar, never really goes away. Artinya sebenarnya nggak bener-bener pernah musnah gitu lah ya. In fact, there never will be any any more or any less water on earth than there is right now, which means that all of the wastewater generated by our communities each day from homes, farm, business, and factories eventually returns to the environment to be used again. So when the wastewater receive inadequate treatment, the overall quality of the world's water supply suffers. So can you imagine gitu ya, ketika kita membayangkan gitu ya, ternyata air-air yang sebenarnya udah kita gunakan itu, jadi sebenarnya balik lagi ke environment kita dan kita gunakan lagi. How come it could be gitu ya. Jadi kemarin bacanya di mana ya? Oh, di sini juga nggak salah nih. Ini keren banget, jadi kawan-kawan mesti baca. Luckily, the amount of wastewater homes and communities produce, its characteristic, and how it is handled can greatly impact residents' quality of life. What is residents? Resident itu penduduk ya. Wastewater has the potential to affect public health, the local economic, recreation, residential and business development, utility bills, taxes, and other aspects of everyday life. Because small community residents in particular are more likely to be directly responsible for making decisions about their wastewater, it is important that they know something about its characteristic, that is, its components, strain, volume, and flow, and how certain characteristics can affect their lives, gitu. Jadi sepatutnya you as a sanitarian and all of us to survive, and we should know how
seperti apa, the characteristic of the wastewater. Jadi gimana cara kita mengolahnya, bagaimana kita prevent the wastewater supaya dia nggak masuk ke residential life, itu kayak gimana ceritanya. Jadi you guys must know, please read more, baca lagi. Nah, ini mem sampai sini aja ya, sampai di channel abis itu kawan-kawan yang harus mengerti sendiri. Did you know? Kamu tahu nggak sih katanya ya, wastewater treatment is a relatively recent practice. Prior to the mid-80s, human and other waste usually were just dumped or conveyed to the nearest body of water without treatment. As a result, groundwater and other sources for drinking and bathing were regularly contaminated with sewage. Apa tuh sewage? Tuh baca nanti ya, lihat ke dalam kamu. Sewage itu perlimbahan kotoran. Ini apalagi tuh ya, kayak selokan gitulah ya, selalu kayak gitu. Epidemics of cholera, typhoid, dysentery, and other waterborne diseases killed thousands, and outbreaks were especially devastating in densely populated areas. Jadi outbreaks kayak si coronavirus sekarang. Jadi pandemic gitulah ya. Jadi penyakit-penyakit dari waterborne itu yang dihasilkan iya benar-benar yang disebabkan gitu ya oleh air gitu ya. Jadi itu membunuh ribuan orang tuh, penyakit kolera, typhoid, dysentery dan lain-lain. After 1845, when the connection between the cholera outbreaks and sewage contaminated water was first discovered, better attempts were made to treat and dispose of sewage separately from drinking water. Nah, itulah namanya manusia. Udah kejadian baru mau misahin, gitu kan? Barulah dipisahin. However, until the latter part of this century, many U.S. communities still allow discharge of untreated or inadequately treated wastewater from home, industries, and combined storm and sanitary sewers. Treatment standards often varied from town to town, and as population grew, damage to the environment and risk to public health were rising dangerously level nationally. Oh my goodness. Jadi benar-benar fungsinya sanitarian tuh di sini gitu ya. Then in the 1970s, Congress passed legislation that led to the establishment of national water quality standards and limits for the discharge of pollutant. Recent amendment of the Clean Water Act have transferred implementation of pollution control to individual state governments. Today, community leaders are responsible for ensuring that standards for wastewater treatment and water quality are met consistently, not only in inspection time, but always to protect public health and environment. In some cases, treatment plant operators and community leaders may be held personally liable for non-compliance. Homeowners also are personally liable for malfunctioning on-site system. On-site system must be properly operated and maintained to protect groundwater and other drinking water sources, as well as the health of family and neighbors. So you guys, the most important thing here is how gitu ya. Gimana sih how the academician like us, gimana sih orang-orang akademisi kayak kita itu bisa memberikan how gitu ya, kita memberikan pengetahuan, penyadaran gitu ya, memberikan society empowerment gitu, the community empowerment, pengabdian gitu ya kepada masyarakat. How gitu kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa untuk menjaga kebersihan air, in this case it's so highly important to be done. Jadi itu yang paling susah gitu ya, karena sebenarnya kalau masyarakat itu kan dia udah terpaku sama pola hidup yang udah ada gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pembaharuan atau pola-pola yang baru gitu ya, kebaharuan yang barunya, semuanya kepada jet lag lah gitu ya, gitu. Padahal sebenarnya itu lebih bagus, tapi bagi mereka, oh my goodness, are you kidding me gitu ya. Contoh nyatanya aja kayak ini apa tuh, MCK gitu ya, MCK. Untuk beberapa daerah masih kayak benar-benar dibutuhin itu barang gitu kan. Jadi inilah fungsinya kawan-kawan. Nah, nanti di jurnal ini ada project untuk kalian terkait jurnal ini. Tunggu sampai selesai, nonton videonya sampai kelar. It's hard to make this material, you know. Okay, I would like to pause this one.
Pintar gerak tuh dia ya. Again, students, jadi what is wastewater? Apa sih wastewater tuh, gitu kan? Wastewater is any water that has been contaminated by human use, yang air yang udah terkontaminasi akibat penggunaan oleh manusia. Wastewater is used water from any combination of domestic, industrial, commercial, or agricultural activities, surface runoff or storm water, and any sewer inflow or sewer infiltration. Jadi banyak banget. Pokoknya dalam segala lini kehidupan manusia. Jadi mengakibatkan air ini tercemar gitulah ya. And then selanjutnya adalah what does wastewater contains? Apa sih isi dari yang kandungan dari wastewater itu apa aja gitu sehingga mereka wastewater ini harmful atau dangerous gitu ya untuk kehidupan kita. Jadi wastewater is used water. It includes substance such as human waste, food scraps, oil, soaps, and chemical. In home, this includes water from sink, showers, bathtub, toilets, washing machine, and dishwasher. Jadi bagi kakak-kakak yang cantik jelita, mungkin perlu dipertimbangkan sekarang kalau misalnya mandi terlalu banyak menggunakan sampo, sabun sampai yang berbusa-busa gitu ya. Jadi itu juga akan membuat pencemaran lingkungan. Jadi sehingga jadi memang ntar kalau sabunnya dikit nggak bersih, aduh cepet-cepet kuceknya kuat-kuat ya biar bersih ya. Oke, pokoknya pintar-pintar deh ya. Terus where does wastewater come from? Dari mana wastewater nih will come from? Data kan. Jadi aku masih ada at your text sih, lupa ngapus kayaknya nih. Oke ya, it comes from homes. Human and household waste from toilets, sinks, baths, and drains, industries, school and businesses, chemical and other waste from factories, food service, operations, airport, shopping center, and etc. Jadi semua tempat selama ada air di sono, gitu kan. Jadi semuanya menjadi limbah air lah ya, limbah mencemarkan gitu ya. Oke, ini sengaja nih pilih ini nih, capek nih carinya nih yang kaitannya ada air-air gini ya. Oke lah ya studentnya. And then selanjutnya adalah, nah ini ya, apa sih bezanya kan? What is the difference within the wastewater or sewage? Jadi sewage itu is the term sama aja sih sebenarnya, cuman sewage itu lebih kepada ini ya, kayak gini nih. Tuh, bacaan bentar dulu rapiin rambut. Sewage is the term used for wastewater that often contains feces, urine, and laundry waste. Jadi yang dari benar-benar limbah dari manusia gitu ya. Jadi kita sebutnya bahasa sewage. There are billions of people on earth, so treating sewage is a big priority. Sewage disposal is a major problem in developing countries as many people in these areas don't have access to sanitary conditions and clean water. So again, jadi misalnya teman-teman gitu ya, juga misalnya for example teman-teman yang suka hiking naik gunung gitu ya. Kalau misalnya kita naik gunung itu, misalnya kita mau buang air gitu kan ya, juga kita nggak boleh dekat-dekat sama sumber air gitu. Meskipun misalnya teman-teman, iya kan memang butuh air banyak, iya siapa suruh kamu naik gunung gitu kan ya. Kalau misalnya kita naik gunung ya harus disesuaikan semuanya keadaannya. Harus bawa air yang benar-benar ya cuma cukup-cukupnya aja, dan kalau bisa itu dijauhkan dari benar-benar sumber air. Jadi akan meracuni sumber air. Ntar penduduk minum airnya itu bekas pupnya kamu, pipisnya kamu. Oh my goodness, I can't imagine that. Makanya if you do hiking, you should dig the soil. Jadi didik di apa tuh namanya, digali gitu kan, and then langsung pup di situ. Habis itu tutup rapat. Habis itu baru cuci tutup gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi itu benar-benar how to lihat tuh, big priority dia bilang. Itu tuh benar-benar big priority. And so you as the sanitarian, kamu sebagai sanitarian itu must capable itu dalam penanganan hal ini juga. Makanya mengapa bahasa Inggris ini perlu di dalam pembelajaran sebagai profesional seperti kalian gitu kan. Ini kan sanitarian kan as a professional background of yours, jadi gitu kan. Karena itu dia supaya capable dalam menjelaskan kepada siapa aja gitu. Because English is lingua franca, it means the international languages. So you guys could speak with
many people, thousand people, and other people from many countries. You can give them apa ya, explanation related to this one. Nah, gitu deh. Nah, ladies and gentlemen, we do believe there are two types of wastewater. Jadi ada dua jenis dari wastewater. Mem juga ini nih, apa namanya, gara-gara ngajar ini jadi tahu juga ya. Oh, terima kasih banget udah sharing-sharing ilmu ya. Aduh, kalau sampai nggak lihat videonya sampai selesai, Mem tahu loh siapa aja yang doing klik jam. Tuh tahu banget tuh, bisa kelihatan ya dari IP-nya. Jadi misalnya tuh klik jam cip 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 gitu, nggak dengar sampai akhir, nanti ujung-ujungnya nanya tugasnya apa. Aduh, rempong banget, kesian dosennya udah buat video lapar-lapar habis gitu ya. Nih nggak ada beliin es krim juga, nggak ada es teler juga nggak ada gitu ya, tapi mahasiswanya enak aja nonton sampai klik jam gitu ya. Aduh, gimana hati nuranimu bang kak? Lanjut ya. Jadi ada the two type of wastewater. The first one is black water. Itu adalah contains human waste and harmful pathogens. Jadi kalau yang black water itu ya yang ada bekas poop dan apa segala macam gitu ya. Pokoknya dari human waste lah ya. Mungkin ada juga misalnya, nggak tahu deh, mem pernah dengar sih temanku yang dari anak orang-orang tanah gitu, bilangnya kalau misalnya dari mayat-mayat juga bisa menyebabkan ini kan, misalnya kayak sapi yang sakit gitu ya, sakit apa tuh namanya, sakit sapi tuh nggak lupa, apa sih lupa deh, terus sakit terus ditanam di tanah juga, tanahnya bakal tercemar gitu kan, tanah yang tercemar tuh kena ke air juga, gitu-gitu deh ya. Terus gray water. Gray water itu consists of water discharged from sources such as shower, sink, and water washing machine. Jadi itu dari limbah-limbah cucian ya, dari cuci piring, cuci baju, dari mandi gitulah ya. Terus lanjut. Nah, ini anak-anakku sayang, jadi pertemuan kali ini itu akan untuk materi ini itu dibagi dua, jadi wastewater 1 sama wastewater 2 gitu kan. Nah, ini langsung menggabung jadi menjadi dua pertemuan. Jadi ada meeting 3 dan meeting 4. Jadi udah 4 kali meeting ya. So, ini group discussion-nya. Group discussion ini bukan tugas ya kawan-kawan. Tolong dipahami kalau misalnya group discussion itu adalah kegiatan kelas yang biasanya kita lakukan ya di dalam kelas kayak gitu. Yang lakukan dalam kelas. Kalau nggak ada grup diskusinya gimana dong Mem bisa tahu kamu udah baca, kamu udah ngerti, kamu udah nonton apa belum gitu kan. Jadi please do the group discussion on Edmodo. Jadi semuanya harus mendiskusikan masalah ini. Jadi Mem akan lemparkan topik ini ke kalian dan gimana kalian gimana kalian membahasnya gitu ya. Jadi how do we treat wastewater? Jadi ada 4 cara dalam mengetreat wastewater. Yang pertama caranya adalah physical water treatment, kedua adalah biological water treatment, yang ketiga adalah chemical treatment, and the fourth life treatment. So please discuss it. Those are semuanya itu with your friend on Edmodo class. I will see that. Saya akan lihat itu ya dan memang akan pantengin. Ya Mbak, apa itu physical water treatment? Ini sebenarnya cuma triggering ya, group discussion itu intinya untuk men-trigger mahasiswa membaca. Jadi please open your Google, open your book, open your journal, open everything. Ask your friend, apa sih physical water treatment? Mudah-mudahan hal-hal ini juga bisa menjadi wacana untuk bahan skripsinya ntar. Kadang-kadang tuh biasa dari baca jurnal tuh bisa jadi bahan skripsi ya. Lanjut, ini udah dikit lagi kok, tenang aja, kuotanya terjaga. Jadi memang gak usah terlalu banyak-banyak. Nah, ini untuk meeting 4 anak-anakku sayang, projectnya itu adalah membaca jurnal ya tadi. Nanti ini linknya Mem akan kasihkan ke dalam grup Edmodo-nya. Dan please read the journal. Jadi tolong baca jurnalnya, oke? Dan ketika kamu sudah membaca jurnalnya sampai dengan selesai, after reading the journal, 1, make a journal conclusion. What do you understand from reading? Apa yang kamu ngerti? Apa yang kamu dapat simpulkan dari reading tersebut, dari membaca jurnal itu. Nanti Mem akan berikan pola penyimpanan tugasnya seperti biasa. Jadi nggak boleh simpan tugas dengan tugas bahasa Inggris sanitarian 2 fix. Tugas sip, tugas fix gitu ya. Tugas Anita, tugas nggak bisa gitu ya. Tugas bahasa Inggris oke, tugas Mem Ata nggak boleh gitu. Ada caranya. Nanti Mem akan kasihkan cara save as dokumennya, oke? Nah gitu, terus yang ini semuanya dijadiin satu di dalam dokumen. Nomor 2 adalah make a list minimal 10 kata yang kamu baru aja tahu dari jurnal tersebut. Jadi kata-kata bahasa Inggris kamu buat
cari minimal 10, berarti boleh lebih dari 10 ya. Kalau gitu, mem pas pesan 10 boleh nggak, ya Allah, bahasa Indonesia tuh gimana, minimal 10. Kalau pas pesan 10 berarti boleh dong gitu kan, tapi masa buat 10 doang, itu pasti banyak banget yang belum kalian ngerti. Mem aja pas baca banyak yang belum paham bahas kosakatanya. Nah, jadi misalnya kayak gini, disposal artinya apa, sewage artinya apa, nggak tahu kan, terus apa lagi tadi tuh ya, terus baca aja deh ntar ya. Oke ya, oke, thank you, for listening this video. I think it is enough for today gitu ya. Jadi nanti absennya juga akan mem sertakan sekalian. Terima kasih kakak dan abang udah mantengin video ini sampai kelar. Terus jangan lupa dikerjain proyeknya dengan amat bersungguh-sungguh. Jadilah sanitarian yang profesional dengan keilmuan yang mengakar. Jadi jangan sampai jadi sanitarian yang abal-abal. See you again. Assalamualaikum. Good morning. Bye-bye.